नेहाटी विधानसभा उपचुनाव के दौरान भाटपारा में गोली बम से एक व्यक्ति घायल हो गया। मालूम हो कि जिस शख्स की गोली मारी की गई उसका नाम अशोक साव है, जो भाटपारा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। आज सुबह अशोक साव भाटपारा थाने से थोड़ा पहले एक चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी कई बदमाश आए और एक के बाद एक बम फेंके और फिर चाय की दुकान के अंदर बमों से निशान बनाकर गोलियां चलाई। আমি কিছু জানি না গুলি বোমের আওয়াজ শুনেছো? হ্যাঁ, গলি বমে চলেছে, আমি সেটা দেখেছি। একদম খুব ভিড় ছিল, আবার শুনেছি, আর কিছু জানি না। তোমার দোকানে কারা কারা এসেছে? আমি জানি না দাদা, বলছি তো ভিড় ছিল, খুব ভিড় ছিল, ভিতরে লোক বসে ছিল, আমি চা করছিলাম, একদম কিছু শুনতে পারছি, বুঝতেই পারছি না কি হচ্ছে। কি হয়ে বললাম তো, আমি কিছু জানি না, খুব ভিড় ছিল দোকানে। কতটা কার যে যিনি আর কি এফেক্টেড হলেন তার নাম কি? যে লেগেছে অশোক সাউ। এখানেই থাকে? হ্যাঁ, এখানে বাজারে, পুরানো বাজারে থাকে। আচ্ছা, সে কি রোজ আপনার কাছে আসে চা খেতে? হ্যাঁ, চা খেতে আসে। ও তাকে চেনেন আপনি? হ্যাঁ, আমি জানি, লোকে জানি, চা খেতে আসে, আমি জানি ওকে, আচ্ছা, ডেলি আসে চা খেতে। তাকে কি মারার কোনো? আমি সব কিছু জানি না। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।